Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in today's class, Linear Algebra and Matrix. And for today's topic, we will talk about vector. I believe all of you already learned about vector during your high school time. Hopefully, you all still remember about vector. Now, today we will learn about vector. The first topic that we will cover is about vector and scalar. What is vector and what is scalar? Those two are different things. And then the next one, we will talk about the type of vector. As we know, there are many kinds of vector, and we will talk about that one by one. And then the last one, operations in vector. Okay, let us continue. Okay, vector. Vector is a snipped section made by one or more lines that has directions. Okay, basically, vector can be made at least one line. At least one line, and then it has directions. Oke, jadi vektor itu minimal terbuat dari satu garis, satu sumbu, dan memiliki arah. And then, vector also can be defined as a scale that has magnitude and directions. Nah, vector has magnitude and directions. Jadi vektor itu memiliki magnitude, memiliki besaran, dan juga memiliki arah. Itu yang harus kalian garis bawahi. Remember, vector has magnitude and direction. Okay? Nah, and then what about scalar? Scalar, how to say? Basically, scalar and vector are two different things. Okay? There's vector scale and scalar scale. Jadi, kalau kita lihat pada fisika, pada physics, terdapat dua buah besaran. There are two scale. The first one is vector scale, besaran vektor. And then the second one is scalar scale, besaran scalar. Now, previously we have talked about vector, that vector has magnitude and direction. Jadi vektor itu memiliki besaran dan arah. Nah, and scalar only has magnitude. It doesn't have direction. Scalar only has magnitude. It doesn't have direction. Jadi besaran skalar itu hanya memiliki besaran saja, hanya memiliki ukuran, tidak memiliki arah. Oke, bisa dipahami ya? Once again, vector has magnitude and direction. And scalar only has magnitude. Scalar doesn't have direction. Now, let us continue. Over here, you can see the examples of vector and scalar. For example, speed, kecepatan. Speed is a vector scale. Speed using vector scale. Force, kekuatan, also using vector scale. And then momentum. Momentum juga menggunakan skala vektor. And acceleration, percepatan. Percepatan also use vector scale. How do we know all of this using vector scale? Because all of this has direction.
All of this has direction. Bisa dipahami ya? Jadi semua ini termasuk pada vektor karena menggunakan besaran, magnitude, dan juga memiliki arah. For example, speed. The direction of speed must be moving forward, or maybe right or left, or backward. Force. Force also has directions. Oke, bisa dipahami ya? Now, what about scalar? For example, students' height. Tinggi dari siswa. Tinggi badan dari siswa. Tinggi badan dari siswa tidak memiliki arah atau directions. Tinggi badan dari siswa hanya memiliki besaran saja. Sebagai contoh, 180 cm. Ya. Tidak bisa tinggi badan siswa itu minus 180 cm. Pasti selalu positif. Nah, positif dan minus itu merupakan salah satu pembeda antara vektor dengan skalar. For example, in vector, the magnitude can be minus or positive. Ya, jadi for example speed can be minus or can be positive. Let's say if we want to decelerate, then the speed must be in minus. If we want to accelerate, then the speed will be in positive. In scalar, the magnitude or besarannya, the number must be positive. Only can be in positive. Previously, we'll talk about student height. For example, student height is 180 centimeters. Tinggi siswa 180 cm. And then the next examples, number of students in a room. Jumlah siswa dalam satu ruangan. The number of students in a room cannot be negative. It must be positive. Tidak mungkin jumlah siswa dalam satu ruangan itu katakanlah minus 9. Tidak mungkin. Pasti akan bernilai positif. Ya. These are examples of vector and scalar. Now, vector geometrically. Vector is a line segment that has directions. Yes, we have talked about this one. Vektor memiliki arah. Now, in vector, there will be starting point and end point. Jadi ada titik mulai dan titik selesai. For examples, over here we have A as starting point and B as end point. And U over here we call this one vector U. How do we know U is a vector? Because above U there is an arrow. So this arrow symbolize a vector. Oke. Jadi arah tanda panah di atas U ini menunjukkan bahwa U itu adalah sebuah vektor. Ya. Semisal tidak ada tanda panahnya, itu bukan vektor. Vector U also can be represented as vector AB. Vector U also can be represented as vector using the name of starting point and end point, where A is the starting point and B is the end point. Oke, bisa dipahami ya. Ini cara penulisan atau cara merepresentasikan sebuah vektor. Jangan lupa menggunakan
tanda panah di atasnya. Now, vector, I hope you still remember that vector has a magnitude and has directions. Vector has directions and magnitude. Jadi vektor itu memiliki besaran dan memiliki arah. Now, for examples, over here we have 4 vectors. We have vector AB, we have vector DC, we have vector EF, and vector HG. Now, how to determine whether the vector is positive or negative? The easiest way is to see the directions. If the directions is, how to say, upward or to the right side, apabila arah vektor itu adalah ke atas atau ke kanan, atau di dalam wilayah itu, then it will be positive. Let's see. Nah, over here you can see vector AB will be positive. Vector AB will be positive. Vector AB will be positive. And then vector CD or DC will be minus. Why vector CD or vector DC is minus? Because the magnitude atau koordinatnya berada pada minus. Arahnya minus ini ya. Ke kiri minus. Ke kanan positif. Ke atas positif. Same with the ENF. ENF will be negative. Let's see. Oh, ENF is positive. How to know if this one is positive? You can see the, how to say, skalanya atau the magnitude. Over here, E is above F. And then the last one, vector GH or HG will be negative. The key is pay attention to the directions of the vector. Jadi perhatikan arah dari vektor tersebut. Ke kanan positif, ke kiri negatif. Oke? Now, vector on Cartesian diagram. Vektor pada diagram Cartesius. For example, we have one vector. Vector AB. Vector AB. Where A is the starting point and B is the end point. Where A's coordinate is x1, y1. Di mana koordinat dari titik A adalah x1, y1. And coordinates from B, x2 and y2. Koordinat dari B adalah x2 dan y2. Now, how to know the vector of this A and B? We can use this formula on the right side. x2 minus x1, koordinat x2 dari B ini dikurangi koordinat x dari A. And koordinat y dari B dikurangi y dari A. Jadi intinya kalian mengurangi koordinat B dengan koordinat A. Sehingga kita akan menemukan vektornya.
Bisa dipahami ya? Nanti kalian bisa coba-coba. Now, vectors magnitude on Cartesian diagram. Jadi semisal tadi kita membahas vektor biasa, nah sekarang kita akan membahas magnitude-nya atau besarnya. Nah, magnitude will be symbolized or will be written by using these two vertical line. Jadi magnitude atau besaran vektor digambarkan dengan menggunakan dua buah garis vertikal di kanan dan di kiri vektor tersebut. Seperti ini ya. Ini untuk menulis besaran vektor. How to calculate vector's magnitude? We can use triangle formula. Kita bisa menggunakan rumus segitiga Pythagoras. Semoga masih ingat ya. A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Nah, we use the same principle of Pythagoras. Let's say we have vector AB. Koordinat titik A adalah X1, Y1, koordinat titik B adalah X2, Y2. How to find the magnitude? We use the Pythagoras principle. A square equal to B square plus C square. The magnitude of vector AB equals to the root of x2 minus x1 squared plus y2 minus y1 squared. Okay? Or in short, you can write it like this one. The magnitude of vector AB equals to the root of x2 plus x square plus y square. This is the formula to find vector's magnitude. Ini adalah formula yang digunakan untuk mencari besaran dari sebuah vektor. Now, let us continue. Oh, this is an example. Let's say we have vector AB, where A's coordinate is 2 and 1. Koordinat A adalah 2, 1. And B, 6, 4. Okay, we have vector. How to find vector AB? Bagaimana cara mencari vektor AB? Nah, remember the formula. Use this one. Use this one to find the vector. Okay, the answer is 4 and 3. X4 and Y3. Jadi vektor AB 4 dan 3. This is the vector. Okay. Now, how to find the magnitude of vector AB? How to find its magnitude? Bagaimana cara mencari besarannya? Remember, we use Pythagoras principle. Kita menggunakan prinsipal atau teorema Pythagoras. And then the magnitude of AB will be 5. I hope all of you can follow this material. Now, over here you can see few examples that you can do it at home. Over here we have
1, 2, 3, 4, 5. We have 5 vectors. Kita mempunyai 5 vektor di sini. Now, please find vectors and its magnitude. Jadi kalian diminta mencari vektornya dan magnitudenya. Okay, for examples, we have the first one, vector O and A, where O is 0.0, koordinat O ada di 0,0 sini ya, and coordinate A is at 3, X-nya 3, 1, 2, 3, and 1, 2, 3, 4. And the Y is 4. So A is on 3 and 4. Koordinat titik A ada pada 3,4. Now, how to find the vectors of O and A, the blue one over here? A's coordinate minus O coordinates. Jadi koordinat dari titik A dikurangi koordinat dari titik O. The vector will be 3 and 4, where X equals to 3 and Y equals to 4, 3,4. And then how about its magnitude? Using Pythagoras, we will know that the magnitude will be 5. Like this one. Okay? And then for the rest of the vectors, please try to do all of this at home. If you have any questions regarding vector, you can ask me using WA group, or you can chat to me directly. Okay, let us continue. Now, if previously we have talked about vector, and then we have talked about the magnitude of vector. Jadi pada materi ini tadi, sebelumnya kita sudah membahas mengenai vektor dan juga mengenai besaran vektor. Now we will talk about unit vector. What is unit vector? Basically, unit vector is a vector that has a magnitude of 1. Jadi vektor yang panjangnya satu satuan. Unit vector symbolize like this one. Jadi vektor unit disimbolkan dengan E, ada kurung siku di atasnya ini. Ini adalah simbol dari unit vector. Now, how to find unit vector? The formula to find unit vector is vector divided by the magnitude of vector. Jadi cara mencari unit vector adalah vektor dibagi dengan besaran vektor. Bisa dipahami ya, ini rumus untuk mencari unit vektor. For examples, now this is the examples. Let's say we have vector A. We have vector A. Vector A is 3i plus 4j. Jadi vektor A itu 3i tambah 4j. Nah, bagaimana cara mencari unit vektor dari vektor A ini? Nah, remember the formula. The formula to find unit vector is vector divided by the magnitude of vector. Now, remember the formula. The formula is vector divided by the magnitude of vector. The vector is 3i plus 4j divided by the magnitude. Remember, magnitude besaran menggunakan pendekatan teorema Pythagoras. The root of 3 square plus 4 square, which is 5.
Okay. The magnitude of vector is 5. So the unit vector will be 3/5i ditambah 4/5j. Seperti itu ya. Ini cara mencari unit vektor. Now, operations in vector. Operasi-operasi apa saja yang ada pada vektor. The first one is addition. Kita dapat menggunakan penjumlahan pada vektor. And then the second one is subtraction. Pengurangan. The third one is multiplications. Perkalian vektor. Now, multiplications in vector atau perkalian pada vektor ada dua. There are two types of multiplications in vector. The first one we call that dot vector, perkalian dot. Perkalian dot ya, yang pertama. And then the second one cross vector, perkalian silang. Oke. The first one, penjumlahan pada vektor, addition in vector. This is an illustrations of how additions in vector works. Let's say we have two vector A and vector B. Please pay attention where the endpoint of vector A and the starting point of vector B. Jadi, endpoint atau titik akhir dari vektor A ini selalu berada pada titik awal dari vektor B. Ini selalu nyambung ya, harus berhubungan. Now, the illustrations for vector A plus vector B will be this line, the pink color, this one. How to find vector A plus vector B? This is another illustrations. Over here we have two vectors. We have two vectors. This one and this one. Let's say vector A is 8, 13. 8 and 13. X is 8 and Y is 13. And B is 26 and 7. 26 dan 7. Now, how to find vector C plus vector A plus vector B? How to find C if C is A plus B? Bagaimana cara mencari vektor C yang merupakan penjumlahan dari vektor A dan vektor B? Vektor C will be the orange colored line. Jadi vektor C diilustrasikan dengan garis panah berwarna oranye ini ya. How to find vector C? The simplest method is we only need to add vector A and vector B's coordinate. Jadi kita hanya perlu menjumlahkan koordinat dari vektor A dan vektor B. This is the easiest method. Okay. Now, how about subtractions? Bagaimana dengan pengurangan? Nah, pada pengurangan, sama dengan penjumlahan, kita hanya perlu mengurangi vektor A dengan vektor B. Jadi kita mengurangi vektor A dengan vektor B.
For examples, we have this line. We have A, where the direction is upward. Jadi vektor A, perhatikan arahnya adalah ke kanan atas. And we have vector B. Vector B, the direction is upright left. Arahnya adalah naik ke atas kiri. Now, how to find A minus B? To illustrate A minus B will be this pink colored line. Jadi vektor A dikurangi vektor B akan diilustrasikan dengan garis berwarna pink. Garis berwarna pink ini ya. Kenapa arahnya ke sini? Padahal kalau kita perhatikan, arahnya vektor B kan ke kanan atas, bukan ke bawah seperti ini ya. Nah, perhatikan direction-nya. Di sini adalah plus, positif. Apabila kita ingin mengurangi dengan vektor B, maka vektor B ini arahnya haruslah negatif, dalam artian berlawanan. Arahnya akan berlawanan dengan arah vektor B yang ini. Sehingga arahnya akan turun ke bawah. Bisa dipahami ya? This is how to find subtractions in vector. Nah, this is another example. Let's say we have two vector. We have vector k and vector v. Kita mempunyai dua vektor k dengan vektor v. Nah, kita diminta mencari vektor a, di mana vektor a itu adalah v dikurangi k. Vektor a adalah vektor v dikurangi vektor k. Vektor e equals to vector v minus vector k. Remember, vector k directions is upward right. Jadi arahnya vektor k adalah ke kanan atas. Now, if you want to use minus k, then the directions will be downward left. Arahnya akan ke bawah kiri. Like this one. This one is minus k. Ini adalah vektor minus k. Then, vector A will be, see, the starting point of vector V meets the end point of vector minus k. Jadi vektor A itu dimulai dari starting point vektor V, dimulai dari titik start vektor V, dan diakhiri pada titik akhir vektor minus k. Bisa dipahami ya? Kemudian kita kurangi saja koordinatnya. Kita akan menemukan vektor E 8 and minus 3. 8, minus 3. That is vector A. Now, we can multiply vector with scalar number. Jadi pada perkalian vektor, kita dapat mengalikan vektor dengan bilangan skalar. Sebagai contoh, over here we have vector A. Kita punya vektor A. Vektor A dengan arahnya ke kanan atas. Ini positif ya. Nah, bagaimana misalkan vektor A dikalikan 2? Hasilnya akan menjadi 2 vektor A. Nah, caranya sangat mudah. It is very easy to do this one. We only need to double the line. Kita hanya perlu menggandakan garisnya. Jadi garisnya akan 1, 2. This is 2
vector A, 2 times vector A. Now what about if we multiply it with negative numbers? Bagaimana misalkan kita mengalihkan vektor itu dengan bilangan negatif? For example, minus 3. Minus 3 multiplied with vektor A. Jadi vektor A dikalikan minus 3. Ingat, minus berarti arahnya akan berlawanan. Arahnya akan 1, 2, 3. Bisa dipahami ya? Intinya kita tinggal mengalihkan panjang vektor itu dengan bilangan skalarnya. Hanya saja kalian perlu memperhatikan apakah bilangan skalar itu minus atau tidak. Apakah bilangan skalar itu negatif atau tidak. Apabila bilangan skalar itu negatif, maka arah skalar itu, maksud saya arah vektor itu akan berlawanan. Now, how to find vectors magnitude additions? Bagaimana cara mencari besaran vektor pada penjumlahan? Jadi semisal sebelumnya tadi kita hanya mencari penjumlahan vektor saja dengan cara menjumlahkan atau mengurangi koordinatnya, maka di sini kita akan mencari besarannya atau magnitudenya. How to find vectors magnitude in additions. Bagaimana cara mencari besaran vektor pada penjumlahan. Okay, for examples, we have vektor A and vektor B. Kita punya vektor A dan vektor B. Nah, kemudian vektor A dan vektor B ini apabila dijumlahkan akan diilustrasikan seperti di kanan ini. The additions of vector A and vector B will be illustrated on the right image over here. This is vector A and this is vector B. How to find vector A plus vector B? The first step is we need to move the starting point of vector B to the end point of vector A. Jadi kita perlu memindah posisi vektor B sehingga titik awal vektor B ini bertemu dengan titik akhir dari vektor A. So the vector B is over here. After that, we can draw the line. Kita dapat menggambar garis kuning ini yang merupakan vektor A tambah vektor B. Seperti itu ya. Now, how to find the magnitude? How to find the magnitude of vector A plus vector B? We can use this formula. The magnitude of vector A plus vector B squared equal to the magnitude of vector A squared plus the magnitude of vector B squared minus 2 times vector A's magnitude times vector B's magnitude n times cosinus 180 minus theta sudutnya, the angle of vector A and vector B, sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Quite complicated ya, cukup rumit. Kita baca bersama-sama lagi. Besar vektor A tambah vektor B dikuadratkan sama dengan besar vektor A kuadrat
ditambah besar vektor B kuadrat dikurangi 2 kali besar vektor A dikali besar vektor B dikali kosinus 180 dikurangi theta sudutnya. Oke. And then the final formula will be besar vektor A tambah vektor B sama dengan akar dari besar vektor A kuadrat ditambah besar vektor B kuadrat ditambah 2 dikali besar vektor A dikali besar vektor B dikalikan cos theta sudut yang dibentuk. Perhatikan ya, ini tandanya menjadi plus. Oke. Saya yakin kalian sudah paham, sudah ingat ya. Ya, semoga masih ingat lah perkalian sinus, kosinus, dan tangen yang sudah pernah kalian pelajari sebelumnya. Seperti ini. Semoga kalian masih ingat. Perhatikan, pay attention to the bottom picture. Perhatikan gambar di bawah ini. Gambar yang paling bawah ini. On the first quadrant, pada kuadran 1, 0 sampai 90 derajat, sinus, cosinus, tangen, and cotangen all will be positive. Jadi pada kuadran 1 semuanya akan bernilai positif. Ini ya, kuadran 1, 0 sampai 90 derajat. Sinus, cosinus, tangen akan bernilai positif semua. Pada kuadran 2, on the second quadrant, only sinus that is positive. Hanya sinus yang bernilai positif. The third quadrant, kuadran ketiga, only cotangen that will be, only tangen that will be positive. Hanya tangen yang akan memiliki nilai positif. On the fourth quadrant, only cosinus that will be positive. Hanya cosinus yang akan bernilai positif. Ya, sekarang kita lihat contohnya. Nah, belum contoh. Ini subtractions. Now, if previously we talk about additions, how to find vectors magnitude additions, cara mencari besaran dari penjumlahan vektor. Now, over here, we will find how to find the subtractions result, how to find the vectors magnitude from subtractions. Bagaimana cara mencari besaran dari pengurangan vektor. Okay. The formula is quite similar to the additions, except on the subtractions you will use minus. Di sini pada pengurangan vektor menggunakan minus. Pada penjumlahan kalian menggunakan plus. Perhatikan ya. Selain itu sama. Perbedaannya hanya ada pada plus dan minus. Nah, let's go to examples. Let's say we have two vectors. Vector A, and the magnitude of vector A is 6. Besaran dari vektor A, besar vektor A ini ya. Besar vektor A adalah 6. And the magnitude of vector B is 4. Jadi besar vektor A adalah 6 dan besar vektor B adalah 4. Sedangkan sudutnya 60 derajat. Besar sudut yang dibentuk dari vektor A dan vektor B itu adalah 60 derajat. Now, hitunglah
besar vektor A tambah vektor B dan besar vektor A dikurangi vektor B. Remember, use the previous formula. Use this formula in additions to find the magnitude of vector additions. Gunakan formula ini untuk mencari besar dari penjumlahan vektor. And use this formula to find the magnitude of subtractions in vector. Gunakan formula ini untuk mencari besar dari pengurangan vektor. Okay, and this is the results of the magnitude of vector A plus vector B. And this is the results of the magnitude of vector A minus vector B. Now, this is another examples. In a different form. Jadi ini adalah contoh dalam bentuk format soal yang sedikit berbeda. Now, let's see the questions. If vector A, jadi misal vektor A, perhatikan ya, ini vektor ya, bukan besar vektor, karena tidak ada garis vertikal di kanan kirinya, jadi ini adalah vektor biasa. If vector A equals to 3i plus j, and vector B equals to I minus 2j, try to find unit vector of vector A, unit vector of 2B, and unit vector of vector A minus vector 2B. Jadi kalian diminta mencari unit vektor dari vektor A, unit vektor dari 2B, ingat ini perkalian skalar ya, vektor B dikalikan 2, dan terakhir unit vektor dari vektor A dikurangi 2 vektor B. Now, this is another examples. You can try all of this at home ya. Please try all of this at home. If you have any questions, you can contact me. Okay. Now we talk about dot product, perkalian dot. Ingat, tadi ada namanya perkalian dot dan perkalian cross. Ada perkalian dot, perkalian titik, dan perkalian dos. Maksud saya perkalian cross. Dot product dan cross product. Now we talk about dot product. Scalar multiplications of two vectors. What is dot product? Now, in dot product, this is the formula that you will use to find dot product. For examples, we have two vector, vector A and vector B, dengan sudut sekian derajat. How to find A dot B? Now, you can use this formula. Vector A dot vector B equals to the magnitude of vector A times vector B's magnitude times cos theta. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan cos theta. Ini adalah formula atau rumus pada perkalian dot. Cukup sederhana ya. Nah, ini contohnya. For example, we have two vector. Vector A 4 and vector B 6.
The angle is 45 degrees. Jadi kita punya vektor A dengan 4, vektor B 6. Dengan sudut yang dibentuk adalah 45 derajat. Now, how to find vector A dot vector B? We use this formula. A's magnitude times vector B's magnitude times cos theta. Hasilnya adalah 12 akar 2. Bisa dipahami? Perhatikan rumusnya ini ya. Oh, berarti ini 4 adalah besar dari vektor A. 4 ini adalah besar dari vektor A. Dan 6 ini adalah besar dari vektor B. Oke, saya tambahi di sini supaya kalian tidak salah. Oke. Seperti ini ya. Remember, this is dot multiplications, perkalian dot. Nah, bagaimana misalkan vektornya ditulis dalam bentuk seperti ini? Semisal vektor A adalah X1I tambah Y1J tambah Z1K. Demikian juga dengan vektor B. Maka perkalian dotnya adalah seperti ini. Kita tinggal mengalihkan bilangan skalar di depannya. X1 dikalikan X2, ditambah Y1 dikalikan Y2, ditambah Z1 dikalikan Z2. Ini bentuk lain. Beda ya bentuknya ya. Jadi kalian harus tahu kapan menggunakan rumus yang seperti ini, kapan menggunakan rumus yang seperti ini. Okay, you need to know when you will use this formula and when you will use this formula, the simple method. This is the steps if you want to find the proof. Kalau kalian ingin membuktikan, ini adalah langkah-langkahnya. Nah, for examples, vector A equals to 2i plus 4j plus 6k and vector B equals to 3i minus 5j plus 8k. Now, please find scalar multiplications or dot multiplications of vector A and vector B. Jadi cari hasil dari perkalian dot antara vektor A dan vektor B. The results will be 34. Okay, this is for dot multiplications. Ini untuk perkalian dot. Now let us continue to cross product atau cross multiplications. Perkalian cross. Nah, semisal pada perkalian dot tadi, kalian menggunakan rumus besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan cos theta, maka pada perkalian cross, kalian akan menggunakan rumus besar vektor A dikalikan besar vektor B dikalikan sin theta dikalikan E. E ini adalah unit vektor ya. Ingat, E ini adalah unit vektor yang sudah kalian pelajari pada halaman-halaman sebelumnya tadi. And E ini selalu tegak lurus terhadap vektor A dan vektor B.
Nih ya, C ini selalu tegak lurus. Ini selalu tegak lurus. Oke, contohnya, let's say we have vector A, x1i plus y1j plus z1k, and vector B equals to x2i plus y2j and z2k. Then cross multiplications of vector A and vector B is y1 times z2 minus z1 times z2 times e, seperti ini ya rumusnya, and so on, or it can be written in this form, sehingga dapat ditulis pada bentuk seperti ini. Jadi perkalian cross A dan B dijabarkan seperti ini, kemudian apabila disimpulkan bentuknya akan menjadi matriks seperti ini. Ya, kita kembali lagi ke matriks ya. Semoga kalian masih ingat perkalian operasi pada matriks. Semisal kalian lupa operasi pada matriks, mohon dibuka kembali materi-materi yang lalu mengenai matriks. Nah, ini contohnya, for examples, we have two vector. Kita punya dua vektor, vektor A 2i tambah c dikurangi 4k, dan vektor B 5i dikurangi 6c tambah 3k. Kalian diminta mencari vektor A cross vektor B, cross multiplications. Now, the first steps that you need to do is you need to make these equations. Kalian perlu membuat persamaan ini menjadi matriks. You need to make these two equations into a matrix, like this one. IJK ini adalah variabelnya. I, J, dan K. Di mana 2, 1, dan min 4 ini adalah skalar dari vektor A. 2, 1, dan min 4. Komponennya ya, komponen dari vektor A. Dan 5, min 6, 3 ini adalah komponen dari vektor B. Kemudian kalian hitung. Bagaimana cara menghitungnya? 1 kali 3. Ini menggunakan determinan. Determinan tidak. Or determinantly can be written as. Jadi setelah kalian membuat dalam bentuk ini, kalian perlu mencari determinannya. Ingat, gunakan cara yang paling mudah menggunakan sarus. Menggunakan metode sarus. Jadi, I dikalikan 1 dikalikan 3 ditambah J dikalikan minus 4 dikalikan 5 ditambah K dikalikan 2 dikalikan min 6 dan seterusnya. Kemudian kalian akan menemukan hasil seperti ini. Gunakan determinan. Oke, diingat ya. The first step is make these two formula into matrix form. Jadi buat formula-formula ini atau persamaan ini, make these equations into matrix form. Buat persamaan ini dalam bentuk matriks. After that, find the determinant of this matrix. Cari determinannya dari matriks tersebut. Nah, determinan itu adalah hasil dari cross product matriks A dan matriks B. Oke. Ini contoh lainnya. Nah,
Kita baca bersama-sama ya. Di R3 terdapat vektor A dan vektor B. R3 di sini maksudnya adalah ruang 3 dimensi. Ruang 3 dimensi ada 3 sumbu, sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Di mana vektor A itu adalah 5, 0, dan min 3, dan vektor B itu adalah min 1, 2, dan 3. Nah, kalian diminta mencari vektor A cross vektor B dan vektor B cross vektor A. Seperti apa hasilnya? Kita lihat bersama-sama. Nah, langkah pertama, persamaannya kita rubah dalam bentuk matriks seperti ini. Kemudian kalian mencari determinannya menggunakan cara sarus biasa yang lebih mudah, yang lebih sederhana. Kalian akan menemukan hasil 6 min 2 10. Min 12 10. Nah, pada vektor B cross vektor A hasilnya adalah min 6 12 min 10. Sehingga dapat kita katakan vektor A cross vektor B itu sama dengan minus vektor B cross vektor A. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, that's all for today. Sampai sini pertemuan kita hari ini atau materi kita hari ini. Remember, in this topic, you have learned about vector and scalar, and then vector value, nilai vektor, and then vector's magnitude, besar vektor, and then you have learned about unit vector. Kalian sudah belajar mengenai unit vector. And then you have also learned about operations in vector. Kalian juga sudah belajar mengenai operasi-operasi pada vektor. For examples, we have learned about additions, mengenai penjumlahan, and then subtractions, pengurangan, and multiplications, perkalian vektor, including dot multiplications, perkalian dot, dan cross multiplications, perkalian cross. Okay. And if you have any questions regarding today's topic, remember you can contact me using WhatsApp. You can directly chat to me or you can chat via WhatsApp group. Okay. That's all for today. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.